صدیق مڑ کے کہنے لگے میں واقعی بڑا سیانا. آپ نے فرمایا گھاٹے دا میں نہیں تو سودا کر لے آئے. امیہ کہنے لگا میں تے ہزاراں کمائے نے. فرمایا جاؤ ظالمہ ایڈا مہنگا بلال ہزاراں دا بیچ دیتائی. فرمایا اج کدے روم تے فارس دی بادشاہی منگ دو میں بلال دے قدمہ دوبار دینی سی. امیہ کہنے لگا میں تے ہزاراں کمائے نے. فرمایا ایڈا مہنگا بلال ایڈا سستا بیچ دیتائی. فرمایا اے میرے یار نو پسند آ گیا ہے اینو خریدنا واسطے اج کدے مینوں وکنا پیندا آپ وک جانا سی بلال خرید لینا. اج میں او دا ذکر چھیڑن لگا جڑا ظاہری طور تے سونا نہیں پر او دے دل وچ کملی والا ہے. غلام سننا تے وکدے وکاندے مکے دی منڈی وچ آئے. مکے دی منڈی دے اندر آئے نا خریدن والا چودھری جدا نام عبداللہ بن جدعان. سیرت نگار لکھ دینے کہ پورے مکے چ سب تو زیادہ جڑے چودھری دے غلام سن او دا نام سی عبداللہ بن جدعان. مکے دی منڈی چ نکلے آتے غلام خریدن واسطے. ایک غلام نے پوچھا تیرا نام کی ہے؟ آکھیا بلال. کہنے لگا کدے غلامی کی تھی؟ کہنے لگا میں بھی غلام ہاں, میرا ابو بھی غلام, میرا دادا بھی غلام تے میری ماں بھی باندی, میں خاندانی غلام ہوں. خریدار نے پوچھا کدے کوئی کم بھی کیتا؟ آکھیا میرا آقا جیڑا کہے میں وہی کم کر لینا. بولی لگی تے کوڑیاں دے بھاو ایک گیا. واہ عشقہ تیرے بلے بلے. ایک دن اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن ہے تے آپ نے بچپن تے آئینہ دیکھیا تے اپنا حسن آئینے چ ویکھیا نا تے آپ نو خیال آیا میں نبی ہاں, میرا ابو بھی نبی ہے, میرا دادا بھی نبی تے میرا پردادا بھی نبی. میرے نبی نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم, نسل کریمہ دی. بچپن چ حضرت یوسف نے حسن ویکھیا آئینے دے اندر تے آپ نو خیال آیا میں تے نبیاں دا پتر ہاں, جے کدے غلاماں دا پتر ہوندا تے میں غلاماں دا پتر بن کے بازار چ وکنا سی تے جتنا میں سونا نا بڑا میں مہنگا وکنا سی. حسن تے مان آ گیا تے جدوں مصر دی منڈی چ بولی لگی پتی کھوٹے سکیاں تے وک گئے. کھوٹے سکیاں تو آواز آئی حسن تے مان نہ کریں میں کھوٹے سکیاں تے وقا دینا. جدو عشق دی منڈی چ بولی لگی نا پھر تے او یوسف تے مصر دا بازار ہے تے عزیز مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری. اجے بھی پلہ یوسف والا دس دا پیائے پاری. اتھے خزانے سارے ایک پاسے تو یوسف ایک پاسے ترکڑی چ رکھے گئے تو خزانے سارے مک گئے تو یوسف دا مول ہی نہیں پیا لگدا. تے رو کے حضرت یوسف نے آسمان ول ویکھ کے عرض کیتی اتھے پتی کھوٹے سکیاں تے وکا دیتا, اتھے خزانے مک گئے تے اجے بھی نہیں وکدا تے آ کیڑی رمز ہے. اتو آواز آئی اتھے ویراں وکایا سی اتھے اسی پہ وکانے. اتھے ویراں وکایا سی. واہ عشقہ تیرے بلے بلے. اتھے تے یوسف ورگے سونے وک گئے تے او دا تے رنگ ہی کالا سی. او تے ہے ہی غلام سی. کوڑیاں دے بھاو وک گیا مکے دی منڈی دے اندر. خریدن والا لیا کے تے گھر بٹھا کے کہنے لگا تینوں پتہ نہ کیوں خرید کے لے آیا؟ آکھیا جی دسو میرا ڈیوٹی کی ہے, میرے واسطے حکم کی ہے. آکھیا اونٹ چاریا کر. جڑے عرب دے اندر گئے انہوں نے پتہ کہ عرب دے اندر اونٹ چارنا گرمی دے اندر بڑا مشکل کام ہے. کہنے لگا سارا دن میرے اونٹ چاریا کرتے, شام نو میں تینوں ایک دانے دی بوری دے مانگا تے چکی پیس کے او دانے دی بوری نو روزانہ آٹا بنانا ہے. یعنی نہ دن نو آرام ہے نہ رات نو آرام ہے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. مہار پکڑی تے اونٹ چارن ٹر پہ مکے دی چراگاہ دے اندر. فیصلہ آباد نوجوانوں 59 چک والے قرب و جوار تو آمن والے ان حبشیاں نو اللہ نے رنگ کالا تے آواز بڑی سونی دیتی ہوتی ہے. بلال افسی جڑے ویلے اونٹ چار دے نالے دنیا دے نغمے گاندے نے. ایک دن بلال دی آواز پہاڑاں نہ ٹکرا کے فرشتیاں دے کنا چ پے گئی.
फरिश्तियां नूं वजद आ गया अर्ज कीती अल्लाह एदी आवाज बड़ी सुरीली है ये दुनिया दे नगमे पिया गांदा है अल्लाह ने फरमाया फरिश्ते ठहर जाओ इन्हों मैं अपने यार दी गुलामी देवांगा एक दिन आवाज एदी आवेगी नगमा मेरा आवेगा जग भी सुनिया करेगा रब भी सुनिया करेगा एक दिन अल्लामा इकबाल ने उसे नगमे के बारे फरमाया अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी नमाज फकत तेरी दीद का बहाना बनी अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी गिरामी कदर हजरात बिलाल फिर जदों ऊंट चार रहे ना ते आवाज सुन के फरिश्ते आख्या ये दुनिया दे नगमे गांदा है आवाज ही एक दिन नगमा साडा होवेगा ते आवाज इहदी होवेगी ओ वेला आउण वाला है गिरामी कदर हजरात ऊंट चार के बिलाल घर आए ना ते चक्की पीस रहे ते फरमाते ने ओ करीब एक नाल ही गुलाम है वो भी चक्की पीसदा वो चक्की उठा के बिलाल दे करीब ले आया ते बिलाल ने फरमाया तेरा नाम की है उन्हें आख्या मेरा नाम अम्मार बिन यासिर ते पूछा तेरा नाम की है आख्या मेरा नाम बिलाल दोवें गुलाम यार बन गए हुण रात नूं इकट्ठियां बैठ के चक्की पीसदे अचानक एक दिन चक्की पीसदिया बिलाल फरमाते ने आओ सामने दरवाजे दे सामने एक सोना जा गुजरिया वो गुजरिया कि मेरा दिल भी नाल ही लै गया बिलाल अम्मार दे कंधे ते हाथ रख के फरमाते ने अम्मार ओ ओ ओ ओ जेड़ा सामने सोना जा गुजरिया ये कौन है अम्मार फरमान लगे तेनों नहीं पता आख्या मैं नवा मक्के आया मैनू नहीं पता कौन है आख्या इहदा नाम मुहम्मद है एक अरब दे सरदारां दा बेटा है एक कुरैश दे सरदारां दा पुत्र है एक काबे दे मतवल्ली दा पुत्र है इहदा नाम मुहम्मद है इहदी सूरत भी सोहनी इहदी सीरत भी सोहनी ते मक्के दे लोग इहनू मुहम्मद थोड़ा बुलांदे ने ते सादिक ते अमीन कह के बहुता बुलांदे ने बिलाल फरमाते ने की गुजरिया मेरा दिल भी तर्जमा करा मियां मुहम्मद बख्श दी जुबान है चलो तुसी नहीं बोले फिर कदे सही थोड़ा लंगर घरों खा के आया करो है बंदा सुभान अल्लाह कह जो हो जाता है ते जिहदी अम्मी ने लंगर खवा के आख्या ना पुत्रा जा तेनू मैं मुहम्मद दे लंगर ते पालिया ओ बोले सुभान अल्लाह सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं काले कुंडल जुल्फ़े महीद चाल छले हुन केड़ा अख नले मिला मुहम्मद लुट खड़े दिल मेरा अख नले मिला मुहम्मद लुट खड़े दिल मेरा फरमाते ने सोना की गया दिल भी नाल ही लग गया हुन बिलाल फरमाते ने मैं दरवाजे पीछे छुप के रस्ते उड़ीकना किधरे ओ सोना माही गुजरे ते फिर किधरे नजरी आवे फिर वेखा एक दिन ना बिलाल नु हजरत अम्मार बिन यासिर ने वेखिया कि हजरत अम्मार नु ना मार के ना काफी ना ते बिलाल दे कमरे च बेहोश करके सटिया अद्धी रात वेले बिलाल ने पानी सट के होश दिला के ना ते अम्मार नु फरमाते ने तेनू क्यों मार पई तू को गलती कीती कह लगा बिलाल वेख मैं इन्हां नु कहना रब इक्को ही है ये मारदे ने ते बिलाल हस के फरमाते ने फिर मारा ते तेनू पैणियां चाहिदी है ना तेनू किने आख्या रब एक तेनू नहीं पता काबे च जेडे 360 खुदा ने ओ जेडे पुत बनाई के रखे ने ओ सारे खुदा ने तेनू किने आख्या रब एक रब भी कदे एक होया है
تے عمار کہندے نے میرا ماہی تے کہندا رب ایکو ہی ہے. تے بلال فرماندے نے تیرا محبوب کون ہے؟ تے عمار کہندے او جڑا دروازے چ سونا جا گزردا تے تینوں سونا لگدا نا وہی میرا رسول تے میرا محبوب تے میرا مطلوب ہے. او کہندا رب ایکو ہی ہے. بلال نہ سوچی جی پے گئے. عمار موڈے تے ہاتھ رکھ کے فرماندے نے کی پیا سوچنا ہے؟ تے بلال فرماندے نے اینے رباں کولوں ساڈے کام نہیں ہوندے تے ایک رب کیڑے کیڑے کام کرے گا. مجھے عقل تے نہیں مانتی کہ رب ایک ہوے گا پر جے او کہندا ہے نا پھر ایک ہی ہوے گا. جو سونا کہندا ہے نا پھر ایکو ہی ہوے گا ایکو ہی ہوے گا ایکو ہی ہوے گا. تائیں بلال حبشی نے کلمہ پڑھیا. لوگ کہندے نے کلمہ کیوں پڑھیا؟ آپ فرماتے نے کسے نے چن ٹوٹدا وے کہ کلمہ پڑھیا، کسے نے سورج مڑدا وے کہ کلمہ پڑھیا، کسے نے درختاں نوں ٹردیاں وے کہ کلمہ پڑھیا، کسے نے پتھراں نوں کلمہ پڑھدا وے کہ کلمہ پڑھیا. فرماتے سن میں ایکو ہی بلال جن نے محمد مکھ وے کہ کلمہ پڑھیا. میں تے یار دا مکھ وے کے کلمہ پڑھیا. تو ایڈا سونا تیرا رب کنوں کو سونا ہوئے گا. ترجمہ کراں جا کو سبحان اللہ. تھوڑا جا ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے. ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے. میں ممبر رسول تے بیٹھا سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے واسطہ روگ نہیں. سیانے لوگ کہندے نے کہ بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے، بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے نے. بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ قد میں انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں. دل دریا سمندروں ڈونگے، دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہراں ہون سونے دا نام ہوئے سبحان اللہ ہر لہر چوں تے نکل دی جائے. نہ کر دے نہ عشق کردا صدا کردا. اجے تے میں شروع ہو رہا ہاں، اجے تے میں بلال حبشی دا صرف تعارف کراون لگا. عشق تے اجے میں چھیڑنا ہے. اچھا بولو سبحان اللہ. شاہ جی مولوی کھنگورا مارے نا تے نال دے نوں کونی مار کے کہندے نے گیا ہی تے اسی آکھے نا سبحان اللہ کہو تے ایڈے سیانے دل چ کر لیندے نے نہیں. اچھا بولو سبحان اللہ. فرشتے جھک جھک تانوں سلام کرن. آؤ ویکھو نبی دے عشق دیاں گلاں ہوندیاں سننی سبحان اللہ پہ آکھدے. بلال حبشی فرماندے نے میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. وہ دکھا کے پھبن وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دن. مسافر خانہ دا کچھ سکلین بچہ ہے بھائی پوری محفل. زین لڑکا مسافر خانہ دا بھائی کوئی ہے جڑا بھی ہے انہوں گھر بھیج دیو فوراً. انہوں دے گھر ایمرجنسی ہے فوراً گھر. ڈاکٹر لطیف صاحب وہ بھی سال کر گئے نے کوئی نہ جڑا بھی عزیز جو گھر چلا جائے. توجہ ہے ایک باری سبحان اللہ بولو بھائی. اللہ انہوں دے درجات دی بلندی فرمائے تے اللہ انہوں دی آخرت دی منزل آسان فرمائے. بلال حبشی نے جب رخ مصطفیٰ نو دیکھا تے کلمہ پڑھ لیا. گرامی قدر حضرات پھر اس طرح کر کے نہ بالاں تو پکڑ کے تے جھوڑا مار کے نہ تے ابو جال کے اندر دس محمد دا دامن چھڑنے کے نہیں. تے بلال دے وال انج آنکھیں چک پا کے فرماندے نے ویکھ کے فرماندے نے نہ چھڑنا تے کی کرے گا. میرے بال ویکھو انج جھوڑا مار کے کہندا بلال تے بلال دی آنکھیں جاگا پا کے نہ تے فرماندے نے کی ہوئے
تسی سمجھے نہیں، اے او ویلا جدو غلام اپنے آقا دی جتی نو دھوپ وچ چک کے چھاویں کردا تے مار پیندی ہے کہ اپنے مالک دی جتی نو ہاتھ کیوں لگایا۔ پر اج تے عجیب منظر ہو گیا، جڑے لہجے نال چودھری پیا بولاندا ہے اسے لہجے نال غلام پیا بولاندا ہے تے او کہن لگا اوے بلال، بلال فرماندے نے کیا اے، تسی پوچھو کہ ایسی صاحب ہے کی اے دا بھی ترجمہ کرو، بولے ہی نہیں سبحان اللہ۔ میں نے پتہ مست ہو گئے ہو، پر شیخ سادی فرماتے نے اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندہ ہے۔ عشق دی مستی جی بولی جو سبحان اللہ۔ ایک دن نبی پاک نے کسی آکے آکھا کہ بلال مکہ دی گلیوں چ بڑا آکڑ کے چلدا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بلال نو بلاؤ۔ بلال آئے نا تے نبی پاک نے فرمایا عباد الرحمن الذین یما جڑے رب دے بندے نو آکڑ کے نہیں چلدے او زمین تے عاجزی نہ چلدے نے۔ بلال نے آکھا بالکل ٹھیک میرے رب نے فرمایا جی۔ حضور نے فرمایا اللہ کہندا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین تے اکڑ کے نہ چلو۔ بلال نے آکھا جی یہ بھی میرے رب نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تو کیوں اکڑ کے چلنا ہے؟ بلال دیا تے نکل چیخاں گئیاں، عرض کی تھی میں غلام، میرا ابا غلام، میرا دادا غلام، میں حبشی، میرا رنگ کالا، پلے میرے یا رسول اللہ تیرے عشق دے سوا ہے کچھ نہیں تے میں کی آکڑنا ہے؟ تو انہوں کی نے آکھے یا رسول اللہ میں آکڑنا؟ حضور نے فرمایا لوگ کہتے ہیں بلال آکڑ دے، بلال آکڑ کے ٹوڑ دے۔ انہوں بلال دا جواب سنے آجے۔ بلال حبشی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والیا جے سچی پوچھنا مینوں آکڑا تو دتیاں نے۔ عرض کی تھی کملی والیا میں تے مارا کھاندا رہا ہوں جدوں دا تیرا عشق کما کے امیر آیا ہوں۔ اج کوئی کافر اکڑ کے گزر جاوے ادنوں تیرے عشق دی آواز آندی ہے بلال آکڑ، بلال آکڑ، بلال آکڑ۔ اے جھوٹا ہو کے آکڑ سکدا ہے تو سچا ہو کے بھی آکڑ سکنا۔ عرض کیتی غریباں دا پکھ کرن والے سانو ماڑیاں نو تے اکڑاں ہی تو دتی۔ بلال ہتھ جوڑ کے کہن لگے عربی سلطان آیا، بھئی کوئی عربی سلطان آیا، کوئی عربی سلطان آیا۔ ان جدے جدے کو لایا ہاتھ چکے آکھے عربی سلطان آیا، بھئی عربی سلطان آیا۔ اے نیمیاں اچیاں دے سونا فرق مٹانا۔ نیویاں اچھیاں دے سونا فرق مٹانا آیا۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلام بل ویکھ کے نہ تے چودھری نے آکھا اے بلال، تے بلال دی اکھ چک پا کے فرماتے نے کیا اے؟ کہندا کچھ نہیں۔ فرمایا ہن بول۔ کہنے لگا میں ایک گل کرنی ہے۔ فرمایا کہنا۔ کہنے لگا میں تینوں مار مار کے تھک گیا، تو مار کا کے تھکیا ہی نہیں، ہائے نہیں کردا، روندا نہیں، کرلاوندا نہیں۔ بلال تینوں درد نہیں ہوندا؟ بلال فرماندے نے قریب آ۔ وہ قریب ہویا، فرمایا کان وچ میری گل سنو۔ نے کان قریب کیتا تے فرماندے نے ہے تو بے ایمان ہے، مینوں ایمان نال دسی کدے عشق کیتا ہی؟ کہندا او کی ہوندا؟ فرمایا جاؤ لانتیا تے پتہ ہی انہوں ہوندا جنے کیتا ہوئے۔ فرمایا تینوں کی پتا ہوئے عشق کیڑی بلا دا نا ہے؟ کہنے لگا میں تینوں درد پوچھنا، تو عشق پہ سنانا ہے۔ آپ نے فرمایا عشق کردہ سزا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا قراوے خدا۔ عشق کردہ سزا اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا قراوے خدا۔ اے جتھے چاہوے چکا دے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا وے خدا۔ کہنے لگا بلال میں تیری جان کر دے گا۔ فرمایا کر دے میری جان کر دے، تے
मुहम्मद ईमान ही ना रहा मैं रब दी जान की करनी। पर मैं कट दे तो मेरी जान ही कट दे। वो मार दे वो जिड्डा जोर नाल मारदा बिलाल उन्नी उच्ची आवाज नाल कहंदा अहद, उच्ची बोल के अहद पुकारदा सी। काफिर हार जांदे ओ नहीं हारदा सी। ओ मार के कहंदा 10 मुहम्मद दा दामन छड़ने के नहीं। फरमाया नहीं छड़ना। मारन वाले मार मार के थक गए। 59 चक वाले फैसलाबादी हो। जदों मैं शाह जी के बिला हुजूर मैं बचपन च अपने वाले दी गिरामी खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहम्मद लतीफ आसी रहमतुल्लाह अलैह ने बचपन च प्रोग्राम ते जाना तो मैं इस तरह करीब बैठा होंदा सा। वाले साहब ने जदों तकरीर करनी ना तो उन्होंने जदों जिक्र करना ना कि बिलाले हबशी नूं इन्नी मार पई, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अग विच छाल मार दी, अल्लाह के नबियां दे टुकड़े टुकड़े कर दिते गए आरे हेठां लिया के। ते मैं बचपन च सोचना करीब बैठ के ये जिहड़े अल्लाह वाले सन इन्हां नूं मार क्यों पैंदी सी। मैं बचपन च सोचना मार ते अबू जहल नूं पैनी चाहिए सी, अल्लाह दा दुश्मन सी। मार ते नमरूद नूं पैनी चाहिए सी, रब रबूबियत दे दावे करदा सी। मार ते फिरौन ते शद्दाद ते हामान नूं पैनी चाहिए सन जिन्हां रबूबियत दे दावे कीते ते रब ना मत्थे लगाए। ये जिहड़े इश्क वाले इन्हां नूं मार क्यों पैंदी। मैं सारी जिंदगी सोचदा रहा, मैनूं गल समझ च ना आई। पर मैनूं किसी सूफी ने समझाया। उन्हें आख्या कि ओ जिहड़ियां माइयां वडेरियां बाजार च बर्तन लैन जांदियां सन ना, मिट्टी दे बर्तन होंदे सन ते माई ने कोई कनाली लैनी, कोई तबाक लेना, कोई प्याला लेना, कोई बर्तन लेना ना ते उन्होंने इस तरह करके ना तली ते रख के ते माई इस तरह ठोक के बजा के वेखना ते आवाज तो महसूस करना। जे आवाज कच्ची ते पिल्ली होनी ना ते दुकानदार नूं बर्तन वापस करके कहना इन्हू पकाओ, ये पट्ठी चो कच्चा निकल आया, इन्हू होर पकाओ। ते जे खणक दी आवाज आनी ते खरीद लेना पांडा पक्का है। ते सूफी साहब मैनू कह लगे आसी साहब कच्चा पांडा ते पिंड दी माई नहीं खरीददी। इंसान भी जदों इश्क दी मंडी च विकन आउंदा ना फिर यार भी ठोक के वजा के देखदा किधरे कच्चा ही तो नहीं आ गया। फिर साईं भी ठोक के वजा के चेक करदे ने किधरे कच्चा ही तो नहीं आ गया। फिर उन्होंने इश्क दी पट्ठी च पकाया जाता है, पट्ठी च पकाया जाता है, फिर मार मार के पकाया जाता है। हजरत ख्वाजा खाजगां हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह तौसे दी गली च जा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे ना बेरी दे दरख्त नूं पत्थर पे मार दे। इतने पढ़े लिखे नौजवान बैठे हो, कदी जिंदगी च तुसां बुजुर्ग भी बैठे कदे वेख्या होवे किसे किकर दे बूटे नूं पत्थर मारिया होवे? बोलो नहीं ना। या ते लोग जामुन दे दरख्त नूं मार दे, या बेरी नूं, अंब दे दरख्त नूं, अंगूरां दी वेल नूं। पता लग गया कि पत्थर उन्होंने पैंदे ने जिन्हों फल लगा होवे। जेड़े दरख्त नूं फल नहीं ना लगता उन्होंने पत्थर भी नहीं पैंदे। जे तेनों भी कोई पत्थर मार देवे, तेनों कोई मंदा बोल देवे ना ते समझिया कर मैनूं कुछ लगा है। शुक्र कर तेनों कंडे नहीं लगे, तेनों फल लग गए हैं। और फिर दरख्त दी अजमत वेख, वो पत्थर खा के ना ते फल देंदा है। नेक इंसान दी भी ये सिफत होंदी है, ओ मंदा कोई बोले ओ चंगा ही बोलदा है। इंसान दी सिफत दरख्त वाली होनी चाहिए, अपना बह जाए बेगाना बह जाए सारे ते छां कर दे। ठीक है। हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसवी ने वेख्या कि एक बेरी दे दरख्त नूं बच्चे पत्थर मार देना ते एक पत्थर आके पेशानी ते लग गया। आप दा खून निकलिया ते आपने उस बच्चे नूं करीब करके ना फरमा बेटा मैनू क्यों मारिया? बच्चा रोई जावे कि मैनू मारनगे। कहने लगा बाबा जी मैं तुहानू नहीं मारिया। फरमा किनू मारिया? कहंदा मैं वो बेरी नूं पिया मारदा सा ते आप लजपाल सन। फरमाया चल मैनू नहीं मारिया ते ओनू क्यों मारना है? कहने लगा बाबा जी मैं पत्थर मारना बेर सट दी है। ख्वाजा सुलेमान तौसवी चीख मार के बेहोश हो गए। होश आया ना ते वेखा बच्चा पे दौड़दा सी, उन्हें जाके पिछू जप्पा मार के सीने लगा के ना ते सारे फैज अता करके विलायत दी सारियां मंजिलां तय करा दित्तियां। फरमांदे ने तैनूं निक्के जे नूं पता बेरी नूं पत्थर मारिए ते बेरी बेर देंदी है। फरमाया बेरी नूं पत्थर मारिए बेरी बेर देंदी है, वली नूं पत्थर मारिए वली कुछ नहीं देंदा। एक कोई निगाह कीती ते वली बना देता है। मेरे विला दे नौजवानों पता लग्या पत्थर मारा उन्होंने पैंदी है जिन्होंने फल लगे होन, जिहड़े मकबूल होवन।
इम्तिहान उन्होंने देने पैंदे ने। बिलाल जदों इम्तिहान दे 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 के पक गए ना, एक दिन नबी पाक सहाबा च बैठ के फरमा कोई होवे जड़ा मेरा बिलाल ही खरीद ले। और नुकरे इश्क दी दुनिया दा इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे उठ के ना ते दरवाजे वाल टुर पे कि आख्या चल एक गुलाम अपनी मर्जी दा खरीदने ते एक यार दी मर्जी दा खरीद लेने आ। टुरे ना ते आप दरवाजे च पहुंचे ते नबी पाक फरमाते ने जेड़ा बिलाल नूं खरीदन जावे मेरा हिस्सा ले जावे। ते सिद्दीक मुड़ के कहंदे ने सोनिया हिस्से ते शरीकां नाल करीदे ने, हबीबां नाल कोई हिस्से ते नहीं ना करीदे। हबीबां नाल कोई हिस्से ते नहीं करीदे, हिस्से ते शरीकां नाल करीदे ने। यार वेखो ना भरा भरा दा शरीक होवे, बाप दी दौलत च अद्धे अद्धे दे शरीक होंदे ने। बाप चला जाए ते दो पुत्तर होवन ते अद्धी अद्धी दौलत दोवां नूं शरीक होवे ना, अद्धी अद्धी दौलत दे ते जेड़ा होवे ना शरीक ओदे नाल अद्धा अद्धा करीदा है। ते जेड़ा होवे ना हबीब ओनू आखीदा जी कुल्ली भी तुहाडी, जुल्ली भी तुहाडी ते असीं भी तुहाडे ही हां। पता लग्या शरीक अद्धे दा वारिस होंदा है, हबीब सारे दा मालिक होंदा है। हबीब सारे दा मालिक होंदा है। सिद्दीक ने मुड़ के आख्या सोनिया तेरे नाल हिस्से की करा, तू कोई शरीक तो नहीं, तू ते हबीब है सोनिया, सारा कुछ ही तेरा। आए ना ते आओ मक्के दे चौक च हजरत बिलाल नूं उमैया पे मारे, बिलाल बेहोश, कई मन दा पत्थर सीने ते जेड़ा गुजरदा ना बाजार च ओ जो हाथ च आउंदा बिलाल नूं मार के गुजर जांदा है। लोग कोठियां ते चढ़ के तमाशे पे वेखदे। हजरत अबू बकर भी गुजरे, फरमाते ने क्यों 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 मारना उस गरीब नूं, उन्हें तेरा की बिगाड़िया है। उमैया बड़े गुस्से नाल कहन लगा अबू बकर इन्हां गुलामां नूं तू ही बिगाड़िया है, साडे अगे बोलन लग पे ने इन्हां तो ही बिगाड़िया है, एडा गुस्सा लगदी ते खरीद ले। फरमाया बोली बोल, मैं घरों ही ऐसे काम आया, बोली बोल। हुन उमैया दा ख्याल सी मैं बिलाल पे सामने अज कत्ल करने वास्ते लेके आया ताकि दूसरे गुलाम डरदिया मुहम्मद दा कलमा ना पढ़न। उन ख्याल आया हुन मैं मुंह च कह बैठा कि खरीद ले, कहन लगा होवे ना ते बोली एडी उच्ची बोला अबू बकर खरीदे ना। सोच सोच के कहन लगा जे खरीदना ना ते 1000 दिरहम लवांगा। वाह सिद्दीक मैं तेरी अदमत तो सदके जावां। 1000 दिरहम दी थैली कड्डी ते उमैया दी तली ते रख के फरमाया ले बिलाल दा मुल खरीद लिया। कहन लगा ना ना मैनू गलती लग गई, इत मैं 2000 कहने सन। सिद्दीक ने दूसरे 1000 दी थैली भी दी तली ते रखी। कहन लगा अजे सौदा पक्का नहीं होया, ओ जेड़ा तेरे कोल गुलाम है ना मिस्र दा निस्तास, बड़ा सोहना खूबसूरत गुलाम सी, बड़ा कारीगर, अपने मालिक नूं रोजाना बड़े पैसे कमा के देंदा सी। कहन लगा ओ भी मैनू दे दे। सिद्दीक ने फरमाया ओ भी तेरा। कहन लगा ओदी बीवी, फरमाया ओ भी तेरी लौंडी। कहन लगा ओदे बच्चे, फरमाया ओ भी तेरे गुलाम। लोग इकट्ठे हो गए, गर्मा गर्मी हो गई। ते बाजार दे लोग कहन लगे उमैया कुछ हया कर, क्यों 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 मौका करके सौदा करके मुकरना क्यों है। उमैया तो गल ना बनी। कहन लगा जा अबू बकर ले जा बिलाल नूं। बिलाल दे सीने तो कई मन दा पत्थर हटा के ना ते दामन पकड़ के हिला के फरमाते ने उठ बिलाल तेरे खरीदार आ गए नहीं, उठ बिलाल खरीदार आए नहीं। नौजवानों बिलाल तो उठे ना जावे, इतने जख्म बिलाल दे सीने ते, इतने जख्म बिलाल दे जिस्म उते। सिद्दीक ने आसरा दे के उठाया ते बाजू अपने कंधे ते रख के टुरे ना ते सारे बाजार वाले मक्की पे वेखदे ते आओ हजरत सिद्दीक अकबर गए ते उमैया आवाज दे के कहंदा अबू बकर जरा गल सुन। आपने मुड़ के फरमाया जी। कहन लगा मैं तो सुनिया सी तू अरब दा बड़ा सियाना ताजर है, पर अज ते बड़े घाटे दा मुल कीता ही। आपने फरमाया किवें। कहन लगा एक काले रंग दे बिलाल नूं मैं कौड़ियां दे भाव बेचां ते कोई ना खरीदे, 1000 दा खरीद के ले चले, एडे घाटे दा सौदा कीता ही। सिद्दीक मुड़ के कहन लगे मैं वाकई बड़ा सियाना। आपने फरमाया घाटे दा मैं नहीं तू सौदा कर ले आए। उमैया कहन लगा मैं ते 1000 कमाए ने। फरमाया जाओ जालिमा एडा महंगा बिलाल 1000 दा बेच दिता ही। फरमाया अज कदे रूम ते फारस दी बादशाही मंग दो, मैं बिलाल दे कदमां तू वार देनी सी। उमैया कहन लगा मैं ते 1000 कमाए ने। फरमाया एडा महंगा बिलाल एडा सस्ता बेच दिता ही। फरमाया मेरे यार नूं पसंद आ गया है, इनू खरीदने वास्ते अज कदे मैनू विकना पैंदा, आप विक जाना सी, बिलाल खरीद लेना। तो आवाज आ रही है। ग्रामीण कदर
بلال جدو آئے نا نبی پاک دی بارگاہ نوجوانوں اس طرح دروازہ کھلیا تو میرے نبی دی نگاہ بلال دے پئی تے حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اکھا بند کر کے منظر سوچو. جدو بلال دا ایک بازو صدیق دے موڑے آتے تے ایک مصطفیٰ دے موڑے آتے. میرے نبی لیا کے سامنے بٹھایا تو بلال دی اکھیاں نیمیاں تو روئی جا رہے. میرے نبی فرمایا بلال اکھیاں اٹھا تے میرے ول دیکھ. بلال رو کے عرض کی ایسا غلامہ کا دے مالکان دے چہرے نہیں ویکھے بڑی مار پہنی ہے. میرے نبی نے فرمایا ہن دنیا دار دا غلام نہیں بنیا خدا دے یار دا غلام بنیا ہے. فرمایا ہن نگامہ چھکا کے نہیں ہن نگامہ اٹھا کے جیا کر. بس بلال آگے اذان دے ڈیوٹی لگ گئی. انہیں پہلے دن کرنا چنگلی لے کے جدو اذان پڑی نا او دی آواز ہواواں چ لہرا کے جدو فرشتوں دے کرنا چ پئی تے فرشتوں نو وجد ہی آ گیا. اللہ فرما فرشتوں یاد کرو آکھیا سی نا ایک دن آواز ایدی ہوئے گی نغمہ میرا ہوئے گا جگ بھی سنے گا تے رب بھی سنے گا. پھر وہ ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے اتنی مٹھی اذان پڑھ دے. داتا صاحب کتاب اپنی کتاب کشف المحجوب وچ فرمان دینے نبی پاک نے کسی سفر تو تھک کے مدینے آنا تو مدینے آ کے فرمانا ارحنا یا بلال بالصلاۃ. حضور نے فرمانا بلال اذان پڑھ محمد دی تھکاوٹ اتر جاوے. ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے ایڈی مٹھی اذان پڑھ دے. پڑھا رانا فہیم صاحب کہہ رہے ہیں سنا دیو تھوڑا کی جانا کہتے ہیں سنا دیو تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے. کئی پہلی گھروں صلاح کر کے آندے اج مولوی ٹیلا والے میں نہیں بولنا. مینوں 23 سال گزر گئے خطابت کر دیا. ان 23 سالاں چ میں ہند سے دنیا پھر کے ویکھ لی پر یقین کرو انہاں بندیاں نوں میں بھی نہیں بلا سکیا جڑے بغیر صلاح دے آئے بولو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے. اے ہونے لگ پتہ جانا کیونکہ امی نو جی تے کہندا ہی کوئی نہ تے ابو نو تے کوئی مقدرہ والا ایک ہی بندہ جنوں جی کہندے ہو وہ تانوں پتہ ہی ہے. جیاں نو جی کہی جاندے نے. میں یہ نہیں کہندا بالاں دی ماں نو جی نہ آکھو پر اپنی ماں نو جی آکھیا کرو. او بولے جڑا اپنی امی نو جی کہہ کے بلاندا ہے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جائے. جڑا اس تو اچھا بولے صغیرہ کبیرہ جو گناہ سارے معاف کرا کے جاؤ. بلال کرنا چنگلیاں لے کے فرما دنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس تو اگے بھی میں پڑھا پر میں نے کہ گل یاد آ گئی میرا دل کردا پہلے میں تانوں سنا دیواں. بلال حبشی نے مدینے اذان پڑھنی نا تے مدینے مسجد نبی دے نال ایک یہودی دا مکان سی. ایک دن بلال شاہ جی اذان پڑھی نا تے او یہودی حضرت بلال کو لا کے بیٹھ گیا کہنے لگا بلال تو اس دکاندار دا بھی ادھار دینا ہے او دا بھی ادھار دینا ہے او دا بھی ادھار دینا ہے تے تو انہاں دا جو ادھار دینا تے تینوں پتہ میرا مدینے ایڈا بڑا جنرل سٹور ہے تو میرے کول ادھار لیا کر کلے کولو جدوں پیسے ہون دے دے. بلال حبشی نو بھی خیال آیا میں جو انہیں ادھار بلال دا اپنا نہیں کہ نبی پاک دا ادھار ہوندا سی تے حضور دا بھی اپنا نہیں کسے منگتے نے آنا تے حضور نے فرمانا بلال انہوں ادھار لے کے دے دے جدو ہون گے میں دکاندار نو دے دے منگتا خالی نہیں جانا چاہیے. بلال حبشی دے کول ادھار خریدن لگ پئے. انہیں کیوں یہ گل کیتی اصل وجہ سی اوندا گھر سی مسجد نبی دے نال. بلال حبشی جدو اذان پڑھنی تے آپ نے فرمانا اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر بلال اذان پڑھنی تے یہودی نے نہ جومنا.
آواز ہی بڑی سریلی سی بلال نے اذان پڑھنی تو انہیں جھومنا تے انہیں ایک دن خیال آئے جے میں انج جھومنا تے سارے یہودیاں دا آئی حال ہوتا ہوئے گا تے او نہ ہوئے بلال اذان پڑھی جاوے تے یہودی مسلمان ہوندے جاون تے میں بلال دا انتظام نہ کر لواں انہوں ادھار دیواں گا جدو پیسے چکھے ہو جانے دے ادھار واپس نہیں کیتا جانا تے میں انہوں اپنا غلام بنا لواں گا بے اینی ہی اس طرح ہویا وہ ادھار خرید دے رہے نا حضرت بلال تے جدو 5-7 لکھ دا ادھار ہو گیا نا تے ایک دن آپ نے اذان پڑھی تے وہ یہودی آ گیا مسجد نبی چ چودھری نال لے کے تے بلال نو کہنے لگا بلال تیرے کو 3 دن نے 3 دن دے وچ وچ میرا ادھار واپس کر جے ادھار واپس نہ کیتا تے میں تینوں اپنا غلام بنا لینا ہے بلال روندے نبی پاک کو لاگے عرض کی یا رسول اللہ اس یہودی نے میرا دھوکا کیتا ہے یا رسول اللہ میرے کو تے پیسے نہیں کہ میں ادھار دے سکا حضور نے فرمایا فی الوقت تے میرے کو بھی نہیں بلال نے جُتی پہنی تلوار کندھے نال لٹکائی تے مدینہ چھڈ کے ٹر پے آج تو دی کل کائنات سی آج تے کل کائنات سی ایک جُتی تے ایک تلوار ٹر پے عرض کیتی یا رسول اللہ جب پیسے ہون گے نا تے مینوں بلا لیو تے میں آ جاواں گا بلال روندے مدینے دی گلی چ جا رہے تے ادھر نا طائف دے سردار نے میرے نبی نوں 4 اونٹ سامان دے لدے ہوئے تحفہ بھیج دیتا اونٹ در مصطفیٰ تے آگے تے میرے نبی فرمایا دوڑو کو میرے بلال نو بلاؤ ادھر بلال آئے تے نبی پاک نے فرمایا اونٹاں دی مہار پکڑتے جا یہودی کو انہوں نے کہا کر اپنا حساب کتاب بلال نے اونٹ دی مہار رکھی کندھے تے 4 اونٹ لے کے یہودی دے دکان تے ٹر گئے انہوں فرمایا نے کر اپنا حساب کتاب نوجوانوں نے جدو حساب کیتا تے 3 اونٹاں دا سامان بنیا حضرت بلال نے 3 اونٹ تے سامان انہوں دیتا چوتھے اونٹ دی مہار اپنے کندھے تے رکھ کے مصطفیٰ دے گھر ول ٹر پئے نالے ٹرے آندے نالے فرماندے نے میرا راکھا کملی والا ہے مینوں کون مٹاون والا ہے میرا راکھا کملی والا ہے مینوں کون مٹاون والا ہے میری اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا ساڈا راکھا ہی کملی والا ہے تسی بولو سبحان اللہ ایڈی مٹھی پھر اذان پڑھ دا یا جے او فتح مکہ دا دہاڑا تے میرے نبی فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ بلال رو کے عرض کیتی میں غلام ہاں دنیا دے چودھری کھلوتے نے سونے میں نہ تو چا کیویں ہو جاواں فرمایا تو کعبے دی چھت تے چڑھ جا میں دنیا دے چودھریاں نو ایو دسنا ہے او دنیا دے او چودھریو تواڈے نالوں محمد دے کمی دا مقام بہت آ جے رحمت اللہ علیہ دا مرید آیا تے کہنے لگا لاجپال لوگ نام نہ چودھری لکھ دے تے میرا دل کردا میں بھی لکھاں میں بھی چودھری ہاں تے پہلے مینوں دسو چودھری ہوندا کون ہے دا مطلب کی ہوندا ہے آپ نے فرمایا پتر مرضی تیری پر چودھری 2 ہوندے نے حضور کیڑے فرمایا جے کول مربی ہون چودھری ہوندا ہے مال ڈنگر وال ہوے ڈیرے داری بینک بیلنس گڈی شڈی وال ہوے نوکر چاکر منو چودھری ہوندا ہے انہیں عرض کیتی حضور ایک چودھری تے دوسرا کیڑا ہوندا ہے فرمایا پتر مربیاں والا چودھری مر جے چودھر مک جاندی محمد دا کمی بن کے مر جے قبر چ چودھر جوندی رہے گی اصل چودھری وہی ہوندے نے جڑے مصطفیٰ کریم دے فقیر ہوندے نے گرامی قدر حضرات بس پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چڑھ کعبے دی چھت تے بلال جدو کعبے دی چھت تے آ کے تے کنا چنگلیاں لے کے پڑھی نا اذان آخری گلا ہن سنو بس فجر دی اذان دا وقت قریب آ رہے بلال حبشی جڑے ویلے اذان پڑھی جا رہے ساری دنیا والے ویکھی جا رہے خیال آیا بلال اذان کعبے وال چہرہ کر کے پڑھی دی ہے کعبے دی چھت تے کھڑا ہے کدھر چہرہ کر کے اذان پڑھی جا رہے ہیں لوگ بلال دا عشق ویکھ کے حیران رہ گئے بلال اذان پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں جدھر جدھر کملی والا ٹری جا رہے ہیں بلال ادھر ادھر مڑی جا رہے ہیں بلال ادھر ہی مڑی جا رہے تھے نالے کہندہ در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوباں والا چل دوبارہ ملیے تے اجازت دے وہ تے آخری کلام پڑھا حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ
سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ عارفان دے سلطان نے فرمایا در مرشد دا یا انج کہہ لنیا مرشد مکہ تے طالب حاجی پھر کعبہ عشق بنایا سیواری میں طواف بھی کیتا ہوں اجے دل ملنے تے آیا وچ حضور صدا ہر ویلے